McDonald's ha sido sustituido por esto. Starbucks ahora es Stars Coffee y estas famosas marcas han pasado a ser estas otras. La salida de empresas occidentales de Rusia ha cambiado el aspecto de sus calles comerciales. Pero ¿cuáles son exactamente estas imitaciones? A replacer of McDonald's was called Tasty and That's It. Ridiculous name, I think. ¿Y qué tan parecidas son a las originales? This isn't McDonald's. Después de que algunas marcas retiraran sus productos, ¿podrán aún los rusos conseguirlos? If you want a can of Coke, or if you want a brand new iPhone, or if you want a pair of sneakers, it is available. ¿Pueden hacer algo estas marcas para evitarlo? The situation has just presented this vacuum to these bad actors, and there will have to be some enforcement activity to right this situation. Más de un año después de que comenzó el éxodo de empresas occidentales, ¿ha conseguido el Kremlin limitar los daños o el impacto será grave y permanente? En este vídeo respondemos a todas estas preguntas. Desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania, algunas de las marcas más famosas de Estados Unidos y Europa han abandonado Rusia, cerrando sus tiendas y cancelando la venta de sus productos. This decision came at a price. Olga Kamenchuk ha seguido muy de cerca la salida de empresas de Rusia. Russian market is significant in size. 140 million people live in the country, so it was a costly decision, and yet they made it. Desde entonces, el vacío dejado por estas grandes marcas ha sido llenado de distintas maneras. La primera, los empresarios rusos han encontrado formas innovadoras de surtirse de productos occidentales que ya no se venden allí. Después lo vemos. Y en segundo lugar, otras empresas han aparecido prometiendo un servicio casi idéntico a las marcas originales. Y son de estas de las que vamos a hablar primero. Comencemos por la salida más simbólica de todas, McDonald's. La cadena de hamburgueserías aterrizó en Moscú en los últimos días de la Unión Soviética. El enorme entusiasmo mostrado por los moscovitas fue visto como una victoria simbólica del capitalismo estadounidense sobre el comunismo soviético. Pero el cierre de los locales, 3 décadas después, al inicio de la guerra en Ucrania, fue un potente recordatorio de las diferencias que todavía siguen existiendo entre Occidente y Oriente. McDonald's vendió sus 850 locales a Alexander Gobar, unos locales que en cuestión de semanas reabrieron con nuevos colores y, claro, otro nombre, Vkusna y Toshka, es decir, sabroso y punto. Los blogueros rusos se grababan para compartir la experiencia de probar la nueva marca y compararla con la anterior. Smells somewhat like McDonald's. Muchos rusos dicen que la nueva cadena es parecida a McDonald's, pero hay algunos productos que faltan en el menú. Por ejemplo, el Big Mac. La nueva hamburguesa insignia ahora se llama Big Hits. En el menú faltan también marcas registradas como el McFlurry. Y en los primeros días de Vkusna y Toshka no estaban en el menú las papas fritas, en medio de una falta de papas debido a las sanciones. Pero hay más efectos económicos que están perjudicando a la empresa. The new McDonald's, the Tasty and That's It. McDonald's had to raise prices recently. There were expectations maybe it will affect the demand. So far, it did not. One of the major reasons why they had to raise the prices, I think, is inflation, which followed the sanctions that were imposed on Russia. Sanciones autoimpuestas es lo que las empresas hicieron al voluntariamente salir de Rusia, aunque también después de cierta presión en sus países de origen. KFC o incluso Pizza Hut, cuyos anuncios de televisión llegaron a tener incluso al mismísimo Mikhail Gorbachev, han anunciado su salida de Rusia y la venta de sus activos. Otro icono estadounidense que se ha marchado es la mayor cadena de cafeterías del mundo, Starbucks, y prácticamente de la noche a la mañana nació Stars Coffee para ocupar el lugar dejado por la firma estadounidense. La estrella de Stars Coffee es el rapero Timati, afín al Kremlin y uno de los propietarios de la nueva cadena. Pero claro, no solo las marcas de Estados Unidos han desaparecido. Algunos edificios ya no siguen ocupados por su antiguo dueño sueco.
IKEA was replaced by the Belarusian brand Sweathouse, which also makes simple furniture. Although I have to say IKEA wasn't so simple for Russians. Not everybody could afford that. And it was mostly represented by stores in large cities for that reason, because the larger the city, the higher is the salary. That's why Moscovites miss it most. Un vistazo a la tienda de Sweathouse revela grandes similitudes con IKEA, productos parecidos con etiquetas similares o incluso nombres que suenan a sueco. Pero Sweathouse tiene una diferencia con respecto a las otras marcas de las que hemos hablado. Es una compañía bielorrusa y eso es parte de la tendencia, la llegada de marcas de países neutrales o amigos que cubren los vacíos dejados por Occidente. Esta era la principal tienda en Moscú de la marca española Zara, ahora la ocupa la libanesa MAC. Su empresa matriz, Daer, compró las 502 tiendas que tenía Inditex, que además de Zara es dueña de Bershka, Pull&Bear y Massimo Dutti. En las calles comerciales de Rusia, nuevas nacionalidades se abren paso. Fast fashion was substituted mostly by Turkish brands. Since the beginning of the war, Turkish business has flourished in the country, in Russia. ¿Y qué piensan los rusos de los cambios que ven a su alrededor? ¿Están igual de contentos ahora que Krispy Kreme pasó a ser Crunchy Dream? ¿Echan de menos la marca estadounidense Dunkin' cuando hacen cola en Donuto? ¿Y les molesta que la tienda Lego haya pasado a ser el mundo de los cubos? On the one hand, there is a group of people who think that it's not worse, everything is fine, and we're good as we are. We will be fine. And I think probably those would be the ones coinciding with those who say that they don't, that they are upset and that they don't want the brands back. But on the other hand, there is a sizable amount of people who are joking about the replacements, who find it funny. They are joking about the replacement of McDonald's. You can't replace it. Some say Belarusian furniture is not Swedish furniture. Los rusos echan precisamente de menos los muebles suecos. Una encuesta apunta a que IKEA es la marca a la que más les está costando renunciar. The top 3 brands were IKEA, McDonald's and Zara, so representing very different things, right? Home decor, fast food and fast fashion. Y los rusos dan muestras de cuánto echan de menos estas marcas occidentales cuando están en países donde todavía las pueden encontrar. Many parts of the world don't want to see Russians there, so there's much less tourism going to European countries. But, for example, in Turkey, Russians used to go there before the war. It was one of the popular destinations for summer vacation, and they do this now. And only now I see something I've never seen before, when people go to their, some Turkish resort, and besides swimming in the ocean, or swimming in the sea, they go to IKEA, or they take a selfie with a, Starbucks coffee cup, which again isn't a big deal maybe for us, but once you don't have it, you realize that you miss this brand. So they take pictures with the Starbucks behind them. Y las marcas de reemplazo están aprovechando esa situación. Eso explica que sus productos sean muy similares a los originales. Pero es precisamente este punto, el grado de similitud, lo que plantea una cuestión. ¿Cómo consiguen salirse con la suya? Eso mismo le preguntamos a Iris Kanter de la Asociación Internacional de Marcas Registradas. These, let's say, imitating or imitator, imposter brands, whatever you want to call them, have essentially used the fact that some of our well-known famous marks and brands have, for various well-known reasons, removed themselves for the time being from the Russian market. So some of these new stores that have opened, restaurants, some of the products that are being sold may well be infringing, may well be considered to violate local trademark laws and also the local jurisprudence, but it does take a plaintiff. La salida de las marcas occidentales implica que ya no están en Rusia para poder defenderse. ¿Significa eso que su propiedad intelectual, lo que hace a McDonald's, McDonald's o a Starbucks, Starbucks, es una presa fácil? Absolutely not. In my opinion, they're not fair game. And I am sure that
several of these large companies are considering their options, taking action against these players. Just like in any other market, bad faith actors take advantage of vacuums like the one that has presented itself due to the political situation to advance their own interests. Ahora volvamos a ese punto que dejamos pendiente sobre la otra forma en la que las empresas se han marchado, porque no solamente han cerrado sus locales, sino que han intentado impedir la venta de todos sus productos. Pero un vistazo a las estanterías en tiendas de Rusia ya nos permite ver que el plan no ha funcionado. Claro, están las nuevas marcas de reemplazo, Cool Cola en lugar de Coca-Cola y Fancy en lugar de Fanta, pero también están las originales. When it comes to the comforts of life that Russians are very much used to and the flow of high-end luxury goods as well as standard consumer goods, you can pretty much find everything that you want in Moscow. It's perhaps a bit more expensive, but if you want a can of Coke, or if you want a brand new iPhone, or if you want a pair of sneakers, or even medicine, it is available. And the reason why it is so easily accessible is because there's demand. And supply is not complicated. Ram Ben-Zion es el fundador de Ultra, una empresa que ayuda a las agencias a vigilar qué mercancías se mueven por el mundo. The most common way to get consumer products into Russia is parallel imports. Las importaciones paralelas son aquellas que llegan a Rusia porque Moscú permite la entrada de artículos a través de la frontera sin que tengan el permiso del dueño de la marca registrada. It's a very common trade practice that basically means I'm not sending my product directly to Moscow. I will send my products to the distributor in Azerbaijan, Kyrgyzstan, Armenia, Georgia, a wide range of neighboring countries that do not have the need or desire to enforce sanctions, and from there on it will be conveyed in trucks into Russia easily all the time. El Kremlin permite que una lista de productos entren por esta vía al país, y esa lista la ha estado ampliando desde que Occidente tomó represalias por la invasión de Ucrania. And of course, that list has now gotten a lot longer because the brands are not coming in, or the products that people like and love and want to buy are not coming in through the regular channels anymore. So they've essentially just opened that list up to pretty much any product. La lista permite la entrada de artículos de marcas europeas, estadounidenses y japonesas, a pesar de que los fabricantes ya no venden directamente en Rusia. So you will see, if you are Coca-Cola or if you're Colgate, you'll see a surge in demand of your representatives in neighboring countries, whereas the goods end up in Moscow and St. Petersburg. Pero al mismo tiempo, esto significa que los rusos no compran los productos pensados para el mercado ruso, sino que tienen acceso a versiones diseñadas para otras partes del mundo. I can share with you actual footage of Polish, Danish, and I think Kyrgyzstan Coca-Cola on a shelf, lying one next to another. Right. So you would not be able to walk into the Nike store, but if you want to get a pair of Nikes, you'll get them. Right. It's all there. Las importaciones paralelas no son para nada la única forma en la que los rusos consiguen los productos que buscan. Otra es comprando directamente en Internet. No son pocas las webs que ponen en contacto a importadores de artículos no controlados con clientes rusos. So you will go to Yandex, which is the very popular Russian website like Amazon, and I welcome you to search for Coca-Cola, Colgate, iPhone, Nike, Adidas. Everything is available. If you will allow me to share my screen. Yeah. So obviously you see the different types of Coca-Colas that you can buy. But what is atypical, you see the little flag here? Georgia. Yeah, Georgian flag. Right. So in some cases, there's actually a specific indication, okay, this is British Coca-Cola, maybe it's more expensive. So you can choose pretty much every product. It could be Coca-Cola or an iPhone, the brand new 14, or Colgate. You'll get the results. Pero todavía hay una tercera vía por la que los rusos pueden acceder a estos productos, y es enviándolas a través de conocidos en el extranjero.
they have friends somewhere abroad, in any country really, I don't know, Kazakhstan, Armenia, or United States or Germany, they ask them to send things. I personally was asked to help buy clothing for children through H&M. Again, a brand we're used to, not a big deal, right? I mean, once you don't have it, you notice it. I know that some people are making kind of small businesses out of it. La pregunta de nuevo es, ¿cómo es posible que esto ocurra? Y la respuesta es que Rusia lo permite, así que las marcas afectadas realmente no pueden pararlo. There's not much, in my opinion, or at least I don't know of much that these brands can do, except to try to work with local authorities when the products are, let's say, faulty or really so different from the ones that are normally sold on the market that you would consider them materially different and thereby try to stop them. However, what I have heard is that working with the enforcement agencies on the ground, meaning customs and police, that has become, from what I heard, a little difficult. Las autoridades rusas parecen haber tomado una postura permisiva, permitiendo la entrada de estos productos a Rusia, quizás como una forma de mantener los niveles de respaldo público a la guerra de Ucrania. Pero este movimiento, aparentemente astuto, podría ser contraproducente. Why is this a problem in the long term? When you enable an illegitimate, even criminal infrastructure to drive products into the country to serve a short-term requirement, it will remain there in the long term. So these mechanisms that now have been trained and created to ship in goods uninspected into Russia will be there long after the war and will continue to make money by bringing counterfeit goods, poor quality medicine. At the end of the day, if you create something that is bypassing regulation, ultimately it will be there to stay. Este es un buen momento para hablar del futuro, porque ¿van las marcas occidentales a luchar para proteger sus derechos en un mercado donde todo parece estar permitido? This is something that I'm sure these brands are putting a lot of thought into, because obviously these are valuable assets. Again, considering that the people are trying to get those products from everywhere, these are brands that are well loved in the region and in the country. So it's going to be interesting to see how this plays out from an IP perspective. Everyone is holding their breath to see, once hopefully this terrible war ends, how things will go back to normal and then what the next enforcement steps will be. Pero hay algo que no hemos considerado todavía. ¿Tienen las compañías que cargar con toda la responsabilidad de evitar el mal uso que se haga con sus productos? It is our claim that the responsibility to enforce trade policies is with governments and not with the private sector. And it is such governments who are willingly turning a blind eye to the flow of goods into sanctioned Russia. These are the administrations that need to be accountable, be it neighboring countries, be it online platforms. The US government, the European Union can go and say, stop it. Y si por un momento imaginamos un futuro donde la guerra en Ucrania ha acabado y las relaciones entre Rusia y Occidente se han normalizado, ¿qué pasaría? ¿Volverán a toda prisa las marcas europeas y estadounidenses al mercado ruso? Y si es así, ¿les darán los rusos la bienvenida? About 1/4 says they are upset and they don't want them back. 2/3 say they don't regret it at all. But, you know, when you think about 2/3, you think, okay, that's a majority. And yet, in a sizable market as Russian market is, even 1/3 of those who say that they do regret is a lot. Hasta aquí este vídeo, gracias si han llegado hasta aquí y nos vemos en el siguiente.